मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। जब से कामयाब नाजरीन, जिंदगी- अगली किस्म में कहानी एक जज्बाती और नाजुक मोड़ इख्तियार करने वाली है, जहां कामयार अपनी ज़िद और आयरा की बेबसी के दरमियान एक फैसला कुन मोड़ ले आएगा। कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती। कामयार साफ कहेगा कि उसे बदलने का कोई इरादा नहीं और आइंदा उसके सामने आयरा का नाम लेना भी मना है, क्योंकि उसके नज़दीक कामयाबी के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ आयरा ये सोचने लगेगी कि अगर किस्मत ने मुश्किलें लिख दी हैं तो क्यों ना सब एक साथ समेट ली जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो मान लेगी कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द मिले वो रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का होता है, जहां कभी कभी जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। लेकिन कैसी ये दिल लगी और कैसी ये बेबसी जहां बिगड़ी हुई तकदीरें संवरने का नाम ही नहीं लेती।
کامیار صاف کہے گا کہ اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آئندہ اس کے سامنے آئرہ کا نام لینا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کے ساتھ زندگی آسان نہیں بلکہ اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آئرہ یہ سوچنے لگے گی کہ اگر قسمت نے مشکلیں لکھ دی ہیں تو کیوں نہ سب ایک ساتھ سمیٹ لی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ مان لے گی کہ جس راستے پر چند قدم چلتے ہی درد ملے وہ راستہ بدل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر کسی کے دل تک پہنچنے کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی جینے سے زیادہ مر جانا آسان لگتا ہے۔ لیکن کیسی یہ دل لگی اور کیسی یہ بے بسی جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں سنورنے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ کامیار صاف کہے گا کہ اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آئندہ اس کے سامنے آئرہ کا نام لینا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کے ساتھ زندگی آسان نہیں بلکہ اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آئرہ یہ سوچنے لگے گی کہ اگر قسمت نے مشکلیں لکھ دی ہیں تو کیوں نہ سب ایک ساتھ سمیٹ لی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ مان لے گی کہ جس راستے پر چند قدم چلتے ہی درد ملے وہ راستہ بدل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر کسی کے دل تک پہنچنے کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی جینے سے زیادہ مر جانا آسان لگتا ہے۔ لیکن کیسی یہ دل لگی اور کیسی یہ بے بسی جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں سنورنے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ کامیار صاف کہے گا کہ اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آئندہ اس کے سامنے آئرہ کا نام لینا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کے ساتھ زندگی آسان نہیں بلکہ اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آئرہ یہ سوچنے لگے گی کہ اگر قسمت نے مشکلیں لکھ دی ہیں تو کیوں نہ سب ایک ساتھ سمیٹ لی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ مان لے گی کہ جس راستے پر چند قدم چلتے ہی درد ملے وہ راستہ بدل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر کسی کے دل تک پہنچنے کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی جینے سے زیادہ مر جانا آسان لگتا ہے۔ لیکن کیسی یہ دل لگی اور کیسی یہ بے بسی جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں سنورنے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ کامیار صاف کہے گا کہ اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آئندہ اس کے سامنے آئرہ کا نام لینا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کے ساتھ زندگی آسان نہیں بلکہ اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آئرہ یہ سوچنے لگے گی کہ اگر قسمت نے مشکلیں لکھ دی ہیں تو کیوں نہ سب ایک ساتھ سمیٹ لی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ مان لے گی کہ جس راستے پر چند قدم چلتے ہی درد ملے وہ راستہ بدل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر کسی کے دل تک پہنچنے کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی جینے سے زیادہ مر جانا آسان لگتا ہے۔ لیکن کیسی یہ دل لگی اور کیسی یہ بے بسی جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں سنورنے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ کامیار صاف کہے گا کہ اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آئندہ اس کے سامنے آئرہ کا نام لینا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی کے ساتھ زندگی آسان نہیں بلکہ اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آئرہ یہ سوچنے لگے گی کہ اگر قسمت نے مشکلیں لکھ دی ہیں تو کیوں نہ سب ایک ساتھ سمیٹ لی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ مان لے گی کہ جس راستے پر چند قدم چلتے ہی درد ملے وہ راستہ بدل دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے کٹھن سفر کسی کے دل تک پہنچنے کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی جینے سے زیادہ مر جانا آسان لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دل کی جنگ انجام تک پہنچے گی یا دونوں اپنی اپنی ضد میں سب کچھ ہار بیٹھیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔